नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय बल राज्य में पहुंच गए। राज्य के अन्य स्थानों की तरह इस केंद्रीय वाहिनी ने रविवार दोपहर मुर्शिदाबाद के डोमकल में भी रूट मार्च निकाला। राज्य पुलिस के डोमकल MDPO और IC सहित काफी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी। इस दिन उन्होंने डोमकल नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 के नुद्दीनगर, हिदानपुर, गंगादासपारा, कुथिरमोर, प्रधान साहुती इलाकों में रूट मार्च किया। आम लोगों से भी बात करें। शनिवार की रात एक कंपनी सेंट्रल ट्रेन लेकर डोमकल पहुंची। रविवार दोपहर से रूट मार्च शुरू हुआ। चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में केंद्रीय बलों द्वारा डोमकल निवासियों को राहत मिली है। खबर है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने से पहले सबसे ज्यादा केंद्रीय बल बंगाल आ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पूरे बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। কেন্দ্র বাহিনী রুট মার্চ করছে, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো যে আমরা অসুবিধা আছে কিনা। আমি বললাম ভোট দিতেই পাইনি, তো কি অসুবিধা বুঝবো? এরকম ভোট দিতেই পাইনি পৌরসভায়। কেন তারা ভোট দিতে দেয়নি? কারা বলতে গেলে মস্তান বাহিনী সব ছিল বাইরে থেকে। এই কথা শোনার পরে আইসি সাহেব কি বললেন? আইসি বললো যে আমার ফোন নাম্বার থাকলে আপনার কাছে, আপনার অসুবিধা হলে এই নাম্বারে ফোন করবেন। আচ্ছা, আইসির সঙ্গে আর কারা ছিল? কেন্দ্র বাহিনী রুট মার্চ করছে। বলছি ভোট আপনারা দিতে পারেননি, এবার কি দিতে পারবেন এরকম আশা আছে? কি মনে করছেন? এইসব বাহিনী দেখে তো আশা আসছে মনে করছে। কারা ভোট দিতে দেয়নি? কোন পক্ষের লোকেরা, কোন পার্টির লোকেরা বলে আপনার মনে হয়? তৃণমূলে। তারা কি চাইছে? তারা ভোট দিতে দেয়? হ্যাঁ, দেয়নি, দেয়নি, পৌরসভায় দেয়নি।